plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ginagawa mo dyan sa ref? Iyan mo siya. Magtitinapay siya? Wala tayong tinapay. Yun o. Magtitinapay siya. Meron daw siyang tinapay. One. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Two plus 1. 1, 2, 3. One plus 1. 1, 2. Three plus 4 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sakit dito. Nabura yung fork ko. Four plus 4. 4 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Five plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Four plus 5. 4 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang liit ng O ko. Two plus 2. 1, 2, 3, 4. Three plus 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8. 5 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 plus 1. Akala ko tinapay. Meron tinapay? Bigyan mo ko riyan. O mamaya, pagkatapos mo yan, tapusin mo yan. One, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Mama, ang dami ng kalat ni Rian doon. Kaya mo siya. Bibi ako ha. Bibi ako. 3 plus 1. 1, 2, 3, 4. 5 plus 4. 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tsaka mo namin ito. Wow, galing-galing. O, check ko na yan. Checkan mo.